जाने वाली मदीने में मौत हो जाइए, शहीदों की दर्जा मिल जाइए। जाने वाली मदीने में मौत हो जाइए, शहीदों की दर्जा मिल जाइए। अल्लाहुम्मा वअला आले सय्यदना। शहीदों की किस्मत, शहीदों की किस्मत ऐसा ही है, बेहिसाब उनके लिए जन्नत ही है। भीख लेने करम की मदीना चलो, देने वाले मदीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सय्यद वअला आले सय्यदना। इन हवाओं से कह दो, इन हवाओं से कह दो कि ना आए इधर, उनकी खुशबू की कोई जरूरत नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोरे बोले ना सुभान अल्लाह। इन हवाओं से कह दो कि ना आए इधर, उनकी खुशबू की कोई जरूरत नहीं। जिनकी खुशबू से महका, जिनकी खुशबू से महका है सारा जहां, ओ खुशबू नबी के पसीना में है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वअला आले सय्यदना। दीन मेरा ईमान मेरा, दीन मेरा ईमान मेरा, पढ़ने के लिए कुरान मिला। दीन मेरा ईमान मेरा, पढ़ने के लिए कुरान मिला। जो कुछ देने का था सब कुछ दिलवा दिया कमले वाले ने। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा और जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। সকলে পড়ুন হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ। নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা আর জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসমানের মালিক যে আল্লাহ, জমিনের মালিক সে আল্লাহ। আসমানের মালিক যে আল্লাহ, জমিনের মালিক সে আল্লাহ। জাহান্নামের মালিক যে আল্লাহ, জান্নাতের মালিক সে আল্লাহ। জোরে জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। لا إله إلا
ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا পাখির সুরে সুরে সাদাই হাওয়ার তানে তানে সাদাই পাখির সুরে সুরে সাদাই হাওয়ার তানে তানে সাদাই ওই নামেরি পাই মহিমা ওই নামেরি পাই মহিমা আল্লাহ 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 নেই কে গো নেই আল্লাহ ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা মাওলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা وقال الله تعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال الله تعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم प्यारे हाज़िरीन उपस्थित शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी अल्लाह वाला परहेज़गार मुत्तकी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सम्मानित আমার মুসলমান ভাইজান Incoming voice call from Hafizullah Islam Abridi. এই দক্ষিণ সরাই এলাকার বিশেষ করে Incoming voice call from Hafizullah Islam আল্লাহর হাজী বান্দারা হাফেজ কোরআনের Incoming voice call from Hafizullah